इस वक्त कैप्टन फयाज की खोपड़ी हवा में उड़ गई जब इसने इमरान के साथ शहर की एक तवाइफ देखी। तवाइफ को वो अच्छी तरह पहचानता था क्योंकि एक बार वो मनशियात की तिजारत करने वाले एक गिरोह के साथ पकड़ी गई थी और खुद फयाज ने ही इसका बयान कलमबंद किया था। अब फयाज को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। दावतनामे पर मिस्टर और मिसेस इमरान लिखकर इसने एक बहुत बड़ी हमाकत का सबूत दिया था। लिखा था यूं ही मजाकन और इस ख्याल के तहत कि इमरान अगर ज्यादा मूड में हुआ तो रोशी को भी साथ देता आएगा, जिसकी खुश मिजाजी फयाज को भी बेहद पसंद थी। दावतनामे फयाज की निगरानी में भिजवाए गए थे और इमरान के दावतनामे पर इसका नाम और पता फयाज ही ने तहरीर किया था। ये दावत इमरान और फयाज के मुश्तरका दोस्त खान दिलावर की तरफ से दी गई थी। खान दिलावर शहर के बड़े सरमाएदारों में से था और ज़माने हसूल इल्म के चंद साल इसने इमरान के साथ इंग्लैंड में गुजारे थे और इसकी बागो बहार तबीयत का बेहद मद्दाह था। हर साल वो दिसंबर का महीना अपने दही खोटी में गुजारता था, तन्हा नहीं बल्कि बेफिक्रों की एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ। दर्जनों दोस्त मदऊ किए जाते जिनका कयाम एक महीने तक इसी की खोटी में रहता। मुख्तलिफ अकसाम की तफरीहात होती, दिन का ज्यादा हिस्सा सैर व सियाहत में गुजरता और रातें रागो रंग के लिए मखसूस होती। शहर का सबसे मशहूर आर्केस्ट्रा एक माह के लिए एंगेज किया जाता। बहरहाल सारा दिसंबर खोटी अंदर का अखाड़ा बनी रहती। खान दिलावर था तो खुंवारा मगर जिंदा दिल आदमी था। खुद बीवी नहीं रखता था मगर दोस्तों और उनकी बीवियों पर बेतहाशा खर्च करता था। इस बार जब वो खोटी के सालाना जश्न के सिलसिले में दावतनामे भिजवाने लगा तो फयाज ने इमरान का नाम भी लिया। अरे यार, वो आता ही कब है? इससे पहले भी कई बार इसे मदऊ कर चुका हूँ, खान दिलावर ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि आजकल इसे फुर्सत है। अच्छा तो फिर भेजो, मुझे तो वो इतना पसंद है कि हर वक्त साथ रखने को जी चाहता है। आहा, बड़ा लुत्फ रहेगा अगर आ जाए। खवातीन के लिए खलौना बनकर रह जाएगा। हा हा, क्या आदमी है। अरे यार फयाज, लंदन में अक्सर बड़ी खूबसूरत लड़कियां इसे घर छोड़ने आया करती थीं। हम दोनों एक ही फ्लैट में बहुत दिनों तक रहे। एक बार का लतीफा सुनो। एक बार इसे एक बहुत ही भोली भाली लड़की घर पहुंचाने आई थी। कहने लगी ये रास्ता भूल गए थे। एक जगह खड़े बच्चों की तरह रो रहे थे। बमुश्किल तमाम इन्हें अपना पता याद आया था, लेकिन फिर भी शुबा था कि हो सकता है पता गलत याद आया हो। मैंने अपना सर पीट लिया। लड़की इससे इतनी मुतासिर हुई थी कि अक्सर इसकी खैरियत पूछने के लिए घर जाती रहती थी, लेकिन इसे औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या आदमी है यार। फयाज ने इमरान के लिए भी दावतनामा भिजवा दिया और लिफाफे पर तफरीहन मिस्टर एंड मिसेस अली इमरान लिखवा दिया और अब इसके हाथों के तोते उड़ गए थे। इमरान इस तवाइफ के बाजू में हाथ डाले खड़ा गाड़ी से अपना सामान उतरवा रहा था। खान दिलावर ने इसका इस्तकबाल किया। हेलो, इमरान पुरजोश अंदाज में इसे मुसाफा करता हुआ बोला। बहुत बदल गए हो यार। ओह, इनसे मिलो, मिसेस इमरान। और डार्लिंग, ये हैं वान खिलावर, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त। खान दिलावर ने तवाइफ से मुसाफा करते हुए कहा, आप तो आजिज होंगी इनसे। अब देखिए, इसने मेरा नाम ही उलट दिया। मैं खान दिलावर हूँ। हो सुपर फयाज, इमरान दांत पर दांत जमा कर चीखा। तुम भी हो? बेगम से मिलो। डार्लिंग, ये हैं सुपर फयाज। तवाइफ ने इसकी तरफ भी मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वो भी फयाज को जानती थी। फयाज को भी तौन कराहन खून की गोंद पीकर इससे मुसाफा करना ही पड़ा। मगर यार, बड़े बेमुरव्वत हो, खान दिलावर ने कहा। चुपके चुपके शादी कर ली, कम से कम इतला तो देते। मदऊ ना कर दे कोई बात नहीं थी। क्या बताऊं डियर, ये शादी बहुत जल्दी में हुई है। शादी से 2 घंटे पहले ही मुझे भी मालूम नहीं था कि शादी हो जाएगी। सुपर फयाज जानते हैं। खैर चलो, तुम हमेशा के बहानेबाज हो, अच्छी तरह निपटूंगा तुमसे। मदऊइन के लिए पहले ही से कमरे दुरुस्त कर दिए गए थे। शादीशुदा जोड़ों के लिए कमरे मखसूस थे। थोड़ी देर बाद फयाज ने इमरान को ब्लेयर रूम में तन्हा जा पकड़ा। इसे इस तवाइफ की वजह से परेशानी थी। वो जानता था कि न जाने कितनों की पगड़ियां उछलेंगी इस सिलसिले में। इसे तुम क्यों लाए हो? फयाज ने इसका बाजू झंझोड़ कर कहा। इमरान हक्का बक्का रह गया। इस अंदाज में बला की मासूमियत थी। कुछ देर तक वो खड़ा पलके झपकाता रहा,
پھر برائی ہوئی آواز میں بولا، یار فیاض، اب تم مجھے خودکشی پر مجبور کرو گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سر پھوڑ لوں۔ محض تمہاری وجہ سے کھڑے گاٹ شادی کرنی پڑی۔ نہ صحرا، نہ باجا، نہ دلہا، نہ بارات، دل کے ارمان دل ہی میں رہے۔ اب تم کہہ رہے ہو اسے کیوں لائے ہو؟ میں اسے جانتا ہوں، وہ ایک سڑی ہوئی طوائف ہے۔ اچھا جی۔ عمران نے آنکھیں نکالی، چند ہمیدان پیستا رہا، پھر بولا، اتنی جلدی میں کوئی کاف کی پری کہاں سے بیال آتا؟ اب مجھے زیادہ غصہ نہ دلاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ تمہارا دعوت نامہ ملتے ہی میں نے کوشش کی تھی کہ خان بہادر بلبل بخش کی صاحبزادی سے شادی ہو جائے، مگر انہوں نے دھکے دلوا کر اپنے کمپاؤنڈ سے باہر نکلوا دیا۔ پھر میں کیا کرتا؟ بے حیائی لاد کر ڈیڈی کے پاس بھی گیا تھا، وہ میری خواہش سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ پھر شاید انہیں اس پر خوشی بھی ہوئی، لیکن کھڑے گاٹ وہ بھی میری شادی نہ کرا سکے۔ میں نے دعوت نامہ نکال کر دکھایا، کہنے لگے غلطی سے مسٹر اینڈ مسز لکھ دیا گیا ہوگا۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو تنہا نہیں جاؤں گا۔ پھر میں نے انہیں یاد دلایا کہ ایک بار ان کے ایک دوست نے انہیں ہرن کے شکار کے سلسلے میں دعوت نامہ بھیجا تھا، جس پر تحریر تھا، مسٹر رحمان مائے بندوق۔ ان دنوں ان کی بندوق مرمت کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گئے تھے، انکل کی بندوق مانگ لی تھی۔ پھر میں کیسے اکیلے جا سکتا ہوں؟ اس پر وہ بہت خفا ہوئے اور مجھے بیوی اور بندوق کا فرق سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے پلے کچھ نہیں پڑا۔ اب تم ہی بتاؤ سپر فیاض، پھر میں کیا کرتا؟ فیاض دان پیستا رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کہے۔ حماقت اسی سے سرزد ہوئی تھی۔ دیکھو عمران، اگر اس طوائف کی وجہ سے یہاں کوئی بےہودگی پھیلی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اس نے کہا۔ سپر فیاض، بےہودگی اسی صورت میں پھیل سکتی ہے جب تم لوگوں کو بتاتے پھرو کہ وہ شہر کی ایک سڑی ہوئی طوائف ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے پہچانتے بھی ہوں۔ اس کی فکر نہ کرو، آج کل میں سماج سدھار کے لیے بھی کام کر رہا ہوں۔ اس وقت بات اس سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ عمران کمرے میں آیا، طوائف دونوں ہاتھوں سے سر تھامے فرش پر اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی۔ عمران کو دیکھتے ہی جھپٹ پڑی۔ یہ آپ نے کہاں لا پھنسایا جناب؟ ارے تم کیسی باتیں کر رہی ہو کہ یہاں خوش نہیں ہو؟ اگر ہماری بیگم محترمہ ہمیں بتائے بغیر چھپکے سے مر نہ گئی ہوتی تو ہم تمہیں کیوں ساتھ لاتے؟ تنہا تو نہیں آ سکتے تھے کیونکہ دعوت نامہ تم دیکھ چکی ہو۔ ایسی دعوتوں میں بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو احباب کے چہروں پر پھٹکار برسنے لگتی ہے۔ تمہیں آخر فکر کس بات کی ہے؟ کھاؤ پیو عیش کرو، اور ہاں، یہاں نہایت نفیس قسم کی اسکاچ اور پرتگالی شراب پانی کی طرح بہے گی۔ طوائف اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی، پھر بولی، کہاں ہے؟ مجھے ابھی تک تو نہیں ملی۔ ملے گی، ملے گی، لیکن یہاں جو پولیس آفیسر ہے مجھے بہت گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارے وہ تو اپنا یار ہے، تم خواہ مخواہ مری جا رہی ہو، اور دیکھو اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس طرح فرش پر اکھڑوں بیٹھنے سے زکام ہو جاتا ہے۔ مجھے پہلے کبھی اکھڑوں بیٹھنے سے زکام نہیں ہوا۔ نیچے قالین ہے نا، کشمیری قالین، آج کل سارا کشمیر برف سے ڈھکا ہوا ہوگا۔ ہٹیے، آپ تو مذاق کرتے ہیں، اس نے بڑے پوہڑ انداز میں لچک کر کہا، اور عمران آنکھیں بند کر کے بڑبڑایا، یا مرشد جی۔ کچھ نہیں، عمران آنکھیں کھول کر بولا، ہمیں اپنی ریاست یاد آ گئی تھی، مگر نواب صاحب یہاں کا سارا کارخانہ انگریزی معلوم ہوتا ہے، میں کیسے کیا کروں گی؟ اس کی پرواہ مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں دوپہر کے کھانے کا گانگ بجا، اور عمران نے اسے کہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اب ہم دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ ڈائننگ ہال میں 27 آدمیوں کے لیے میزیں لگائی گئی تھیں، 13 عورتیں اور 13 مرد۔ خان دلاور کا جوڑا یوں پورا ہوا تھا کہ اس کی ایک دوست لیڈی ڈاکٹر جبی بھی یہاں موجود تھیں۔ اس کا پورا نام ماں جبی تھا، لیکن وہ صرف ڈاکٹر جبی کہلاتی تھی۔ عمر 30 سے زیادہ نہیں تھی، خاصی دلکش عورت تھی، کچھ تھوڑی بہت شاعری بھی کر لیتی تھی، اور اکثر بڑے فخری انداز میں کہا کرتی تھی کہ اس کا سلسلہ نوابین اوت تک جا پہنچتا ہے۔ 27واں اداس آدمی کیپٹن فیاض تھا، لنڈورا، بے جوڑ۔ اس کی بیوی پردے میں نہیں رہتی تھی، لیکن اتنی آزاد خیال بھی نہیں تھی کہ اس قسم کی دعوتوں میں فیاض کے ساتھ حصہ لیتی۔ ویسے فیاض خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے موقع پر بھی اس کی چھاتی پر سوار رہا کرے۔ اتفاق سے ڈاکٹر مہجبی اور عمران کو ایک ساتھ ہی جگہ ملی۔ طوائف بھی اسی میز پر تھی، لیکن کیپٹن فیاض شاید اس وقت عمران سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔
इमरान ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। खाने के दौरान में तवाइफ से बार बार गलतियां सरजद हुई। एक बार तो इसने अपने दांतों में फंसा हुआ रेशा फोर्क से निकालने की कोशिश की थी। डॉक्टर जेबी कभी हैरान नजरों से इमरान की तरफ देखती और कभी तवाइफ की तरफ। इमरान के चेहरे पर तो हमाकत के जलवे बरस रहे थे। तवाइफ को चमचे से सूप पीना ग्रां गुजर रहा था, इसलिए इसने इसे खाली गिलास में उलट लिया। हाय, ये क्या? दफतन इमरान ने आंखें निकाल कर कहा। घर पर तो मैं ऐसी ही पीती हूँ, तवाइफ मिनमिनाई। घर पर तो हम लोटे की टूटी से सूप पीते हैं, इमरान ने समझाने के अंदाज में कहा। मगर बेगम, ये दावत है, हम घर से बाहर हैं, खानदानी वकार का ख्याल रखो। जी बहुत अच्छा, उस आदतमंदाना अंदाज में मिनमिनाई और सूप को फिर प्लेट में उंडेल दिया। डॉक्टर जब्बी को हंसी आ गई, लेकिन इमरान बेताल्लुकाना अंदाज में नवाले चबाता रहा। तवाइफ को शायद इसकी हंसी ग्रां गुजरी थी, लिहाजा वो हाथ रोक कर बैठ गई। इमरान ने इसकी भी परवाह नहीं की। डॉक्टर जब्बी के चेहरे पर नदामत के आसार साफ देखे जा सकते थे। दफतन इसने तवाइफ से कहा, आपने हाथ क्यों रोक लिए? जी बस खा चुकी, तवाइफ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। खाओ खाओ, इमरान मुंह चलाता हुआ बोला। इसीलिए हम कहा करते थे बेगम कि पर्दे की बूबू बनी रहना ठीक नहीं है। अब तुम खुद देखो तुम्हें कैसी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। जी मैं खा चुकी हूं, अल्लाह कसम। खैर खैर, इमरान सर हिलाकर बोला। अब तुम रात का खाना कमरे ही में खाओगी। अरे ऐसा भी क्या? डॉक्टर जब्बी बोल पड़ी। फिर बताइए हम क्या करें? इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। ये अजनबियों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। अगर जबरदस्ती खाना ही पड़े तो बुखलाहट में प्लेटें तक चबा सकती हैं। अजी वाह, बड़े आए कहीं के, तवाइफ फिर मिनमिनाई। आप ज्यादती कर रहे हैं जनाब, डॉक्टर जब्बी ने कहा। ऐसा भी क्या? रात का जश्न बड़ा शानदार था। खोटी का वसी हाल बकाए नूर बना हुआ था। खान दिलावर ने इसी दही खोटी पर लाखों खर्च किए थे। खोटी से तकरीबन 4 फरलांग के फासले पर आयल इंजन से बिजली फराहम की जाती थी, जिसे वहां से तारों के जरिए खोटी तक लाया गया था, और खोटी मीलों दूर से जगमगाती हुई नजर आती थी। बड़े हाल में दर्जनों बरके कमकमे रोशनी बखेर रहे थे और ऑर्केस्ट्रा की तेज आवाज से गोया छत उड़ी जा रही थी। रक्स का एहतमाम था, मगर अभी तो शराब की ट्रालियां गर्दिश कर रही थीं। तवाइफ ने इमरान से पूछा, तो फिर जी नवाब साहब, मैं भी पीऊं ना? वो नदीदी नजरों से ट्रालियों और पीने वालों की तरफ देख रही थी। जरूर पियो, इमरान ने कहा, मगर इतनी ज्यादा नहीं कि हमें भी मुजरा शुरू करना पड़े। अब देखिए, मुजरे का नाम आप ही की जुबान से निकला है, मैं तो कितनी एहतियात बरत रही हूँ। ठीक है ठीक है। दूसरी तरफ खान दिलावर कैप्टन फयाज से कह रहा था, यार ये इमरान की बीवी अपने समझ में नहीं आई। डॉक्टर जब्बी कह रही थी इसने गिलास में सूप उंडेल लिया था। भाई मैं क्या बताऊं, कुछ कहते सुनते नहीं बन पड़ती। क्यों, क्या बात है? खान दिलावर का इश्तियाक बढ़ गया। बस क्या बताऊं, मुझसे एक हमाकत हो गई थी। मैंने दावतनामे पर मिस्टर और मिसेस इमरान लिख दिया था। तो फिर क्या हुआ? खान दिलावर के लहजे में हैरत थी। बस कुछ ना पूछो, वो मरदूद शहर से एक तवाइफ को पकड़ लाया है। खान दिलावर बेसाख्ता हंस पड़ा, लेकिन फिर यकबैक संजीदगी से बोला, हरकत मज़ाक़ खेज जरूर है, लेकिन अगर मेहमानों में से किसी ने एतराज कर दिया तो बुरी बात होगी। अभी तक किसी ने एतराज नहीं किया? फयाज ने पूछा। नहीं, शायद कोई इसे पहचानता नहीं है, दिलावर ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर बताओ अब क्या करें? कुछ नहीं, चलने दो, खान दिलावर मुस्कुराया। वो कमबख्त सबकी मौजूदगी में बात बात पर इसे टोकता भी रहता है। डॉक्टर जब्बी कह रही थी कि शायद वो इससे पहले पर्दे में रहती थी, पहली बार ऐसी किसी दावत में शरीक हुई है, लेकिन इसे इस तरह सबके सामने शर्मिंदा ना करना चाहिए। वो तो ये भी कह रही थी कि आपने किस घामड़ आदमी को बुला लिया है। मैं सोच नहीं सकती थी कि आप ऐसे ऊट पटांग दोस्त भी रखते होंगे, मगर मैंने हंसकर टाल दिया था। इस इमरान में जरा बराबर भी तब्दीली नहीं हुई। जैसा आज से 10 साल पहले था वैसा ही आज भी है, और ना अब किसी तब्दीली का इम्कान है, फयाज ने कहा। इससे ज्यादा चालाक आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा, खान दिलावर ने कहा। अचानक डॉक्टर जेबी उनकी मेज पर आ गई और बैठते ही बोली, भाई खान साहब, ये जोड़ा मुझे दर्द सर में मुब्तला कर देगा। कौन सा जोड़ा? वही घामड़ जोड़ा। क्यों, अब क्या हुआ? वो इसे पर्दे की बोबो कह रहा था,
मगर इसने तो पीने के मामले में बेहतरी मर्दों की नाकें उड़ा दी हैं। औरतें बेचारियां कहाँ ठहर सकेंगी। फयाज ने एक तवील सांस ली, लेकिन खान दिलावर ने हंसकर पूछा, और इस गामड़ का क्या हाल है? अरे वो खुद तो बड़े आला वालों की बातें कर रहा है, महरम और न महरम के किस्से छेड़ रखे हैं। कहता है कि औरतों को कलाइयों और टखनों तक अपना जिस्म ढांकना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या बक रहा है। इधर बेगम साहिबा हैं कि इस कांच में सोडा मिलाने की भी जहमत गवारा नहीं फरमाती। वो नहीं पी रहा? खान दिलावर ने पूछा। अरे वो तो शराब के नाम पर कान पकड़ता है और मुंह पीटता है। बड़े बड़े वलियों और रसूलों के हवाले से शराब खाना खराब साबित करता है। मैंने तो कहा था चलकर जरा बेगम साहबा को संभालिए। कहने लगा वो फ्री थिंकर हैं, इसलिए उनके मामलात में दखल नहीं दिया जा सकता। फयाज और खान दिलावर दोनों हंस पड़े, और फिर फयाज ने कहा, अरे जनाब, ये जोड़ा तो आप ही लोगों की दिलचस्पी के लिए पकड़वाया गया है। आखिर ये लोग हैं कौन? दोस्त हैं भाई, खान दिलावर ने कहा। तुम आखिर बोर क्यों हो रही हो? बोर नहीं होती, बल्कि गुस्सा आता है। कोई तुक भी है आखिर? इसी जगह बेगम साहिबा बैठी बिलानोशी फरमा रही हैं, और इसी जगह आप अला मियाँ के रेडियो स्टेशन से पैगामात नशर फरमा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे बस कल ही कयामत आ जाएगी। सारी खवातीन बेहद बोर हो रही हैं। ठहरिए, मैं इसकी गोशमाली किए देता हूँ। फयाज उठ गया। इमरान बड़े मजे से चहक रहा था। रूह के 7 रंग हैं, जमीन के 7 तबक हैं, और आसमान भी 7 ही हैं। ये 7 का अदद बड़ा शानदार है। हालांकि बेगम फ्री थिंकर हैं, लेकिन 7 के अदद पर वो भी यकीन रखती हैं। या 7 घोंट, या 7 पेग, या 7 बोतलें, या 7 बैरल। फयाज इसके सर पर पहुंचकर गुर्राया। इमरान चौंक कर मुड़ा, और करीब बैठने वाले हंस पड़े। ओह सुपर फयाज, फाइन, वेरी फाइन। आओ आओ, ये लोग हयात और कायनात से मुतालिक मेरे नजरिया मालूम करना चाहते हैं। वो फिर बताना, जरा मेरी बात भी तो सुन लो। इधर आओ, फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान कुछ ऐसे बुखलाए हुए अंदाज में उठा कि अगर करीब कोई मेज भी होती तो इससे उलझकर यकीनी तौर पर गिरा होता। फयाज इसे एक गोशे में ले जाकर बोला, ये क्या बेहूदगी फैला रखी है तुमने? खुदा से डरो सुपर फयाज, मैं तो इन्हें सीधी राह पर चलने की तरगीब दे रहा था। दिलावर को ग्रां गुजर रही हैं ये बातें। गुजरने दो, सुकरात को लोगों ने जहर पिलाया था। कन्फ्यूशियस के बच्चे? नहीं, मैं तुम्हारे बॉस का बच्चा हूं। आखिर तुम्हें परेशानी क्यों है सुपर फयाज? फिर तुमने मुझे तन्हा नहीं बुलाया था, बेगम भी साथ आई हैं, और तुम उनके सामने मुझे जलील करना चाहते हो। वो क्या सोचेंगी कि इनके दोस्त कैसे नामाकूल हैं। अच्छी बात है, तब फिर ये औरतें ही तुम्हें राह रास्त पर लाएंगी। तुम इन्हें बहुत ज्यादा बोर कर रहे हो। अब मैं समझा, ये डॉक्टर चमीन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती फिर रही हैं। दोपहर को भी इसने हमें खाने की मेज पर बोर किया था। बेगम फरमा रही थी, अगर अब वो हराम की जनी मेरी किसी बात पर हंसी तो मैं इसका मुंह नोच लूंगी। नवाब साहब की जोरो अब क्या इतना भी नहीं कर सकती? फयाज सन्नाटे में आ गया। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर इमरान का शाना सहलाकर बोला, देखो प्यारे, वो बेतहाशा पी रही है। मुझे डर है कि कहीं नशे में हटर बुंग ना मचाए। अरे नहीं, इमरान ने इसे मुतमईन करने के अंदाज में सर हिलाकर कहा। वो तो फरमा रही थी, ये कैसी स्काच विस्काच है, इससे नशा ही नहीं होता। यार सुपर फयाज, यहाँ ठहरा नहीं मिलेगा। बेगम दरअसल इसी की आदी हैं। खुदा के लिए रहम करो। आखिर क्यों? तुम्हें बेगम ही का पीना क्यों गुरा गुजर रहा है? यहाँ कई खान बहादुरनियां और कई लेडियां भी तो पी रही हैं। वो शेरी, पोर्ट और न जाने क्या क्या उड़ा रही हैं, लेकिन हमारी बेगम के लिए ठहरा भी नहीं मुहैया किया जा सकता। ये जुल्म है सुपर फयाज, बहुत बड़ा जुल्म। बल्कि मैं तो अभी खान दिलावर से कहता हूँ, इस बदअखलाकी को किसी तरह भी माफ नहीं किया जा सकता। अच्छी बात है, फयाज गुर्राया, तुम खुद ही भुगतोगे। मैं ख्वामख्वाह परेशान हो रहा हूँ। फयाज इसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। इमरान कुछ देर बाद तवाइफ की तरफ पलट आया, जो ग्लास हाथ में लिए झूम रही थी, और अब इसके करीब एक भी मुतनफिस नजर नहीं आ रहा था। बेगम, अब खत्म भी करो, इमरान ने कहा। ए, जी भर कर पी लेने दो यार, वो उंगली नचा कर बोली। अच्छी बात है, मैं तो चला। वो थानेदार साहब हथकड़ियां लेने गए हैं। क्यों हथकड़ियां क्यों? अब ये तुम जानो। इससे पहले भी तो कभी तुम्हारे सिलसिले में पकड़ दकड़ हो चुकी है। अरे तौबा मेरे मौला, तब तो चलो उठो यहां से। इमरान ने सहारा देकर इसे उठाया। वो इस कमरे की तरफ चल पड़े जहां इनका कयाम था। वो हौले हौले गुनगुना रही थी,
سونی پڑی ہے سنجریا بانکے سنوریا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہونے لگی اور عمران بکھلا کر بولا، ارے کبڈی بائی، خدا کے لیے ذرا آہستہ گاؤ، مستوں پر انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں۔ اس نے آواز کچھ اور اونچی کر دی، لیکن ٹھیک اسی وقت عمران نے چیخیں سنی، بچاؤ بچاؤ! آواز ہال کی طرف سے آئی تھی۔ عمران سمجھا شاید اسی طوائف کی طرح کوئی شریف آدمی بھی بہک گیا ہے، لہٰذا وہ اس کی پرواہ کیے بغیر طوائف کو کمرے میں پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ ڈھپالنگ ڈھپالنگ! وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر عمران کی طرف بڑھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہائیں، کیا مطلب؟ عمران اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ دروازے پر راستہ روک کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، نہیں جانے دوں گی ڈھپالنگ، تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ عمران کمرے کے وسط میں کھڑا سر کھجا رہا تھا، اس کے دیدے تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ نائے جانے دوں گی، وہ الفاظ کھینچ کر بولی، تم میرے گڈے ہو، میرے ڈپالنگ ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ڈپالنگ کیا ہوتا ہے کبڈی بائی؟ عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بھی تو کہتے ہو ڈپالنگ۔ ہائے! عمران دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کر کراہا، وہ ڈارلنگ ہے کبڈی بائی، کچھ بھی ہو، نائے، تمہیں نائے جانے دوں گی، گڈے بالم۔ گڈے بالم؟ عمران نے اس طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر ہونٹ سکوڑے جیسے لوہے کا بہت بڑا گولا حلق سے نیچے اتر گیا ہو۔ دفتن کوئی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا اور کیپٹن فیاض کی آواز آئی، عمران دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ کیا بات ہے سپر؟ عمران نے برائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بہت بڑی مصیبت، باہر آؤ۔ ارے یار ٹھہرو، عمران نے کہا اور طوائف کی طرف دیکھنے لگا جو اب بھی دروازے پر اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ عمران نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر آگے بڑھ کر آہستہ سے بولا، وہی تھانے دار ہے۔ ارے میرے مولا! طوائف کا نشہ حیران ہوتا ہوا معلوم ہونے لگا۔ جاؤ جلدی! عمران نے اشارے سے اسے بتایا کہ وہ مصری کے نیچے گھس جائے۔ طوائف نے بغیر ہیل و حجت اس کے مشورے پر عمل کیا اور مصری کے نیچے اس طرح سر ڈال کر جا پڑی جیسے دم ہی نکل گیا ہو۔ عمران دروازہ کھول کر باہر آیا اور پھر اسے مکفل کر کے فیاض سے پوچھا، کیا بات ہے؟ چلو چلو! فیاض نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بولا، چنگیزی مر گیا۔ کون چنگیزی؟ عمران نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر پوچھا۔ ارے وہ بھی مہمان تھا، ایک دولت مند آدمی، لوہے کے کئی کانوں کا مالک۔ فیاض نے پھر اس کا ہاتھ کھینچا۔ اوہو، کیسے مر گیا؟ اور میری کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں کفن دفن کرنا نہیں آتا؟ عمران، مذاق کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھو، جلدی کرو۔ اگر دیکھو سپر، ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اچانک جائے واردات پر لے جا کر غلطی کر رہے ہو، کیوں نہ مجھے یہی بتا دو، صرف اتنا کہ کن حالات میں اور کہاں مرا ہے۔ تمہیں شاید علم نہ ہو کہ میں خان دلاور کی کسی دعوت پر پہلی بار مدعو کیا گیا ہوں، ویسے لندن میں ہمارے تعلقات بہت شاندار تھے۔ خیر خیر، فیاض مستعبرانہ انداز میں بولا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ختم ہوا ہے، اچانک۔ بچاؤ بچاؤ چیختا ہوا حال میں داخل ہوا تھا، پھر لڑکھڑا کر گر پڑا تھا، لیکن دوبارہ نہیں اٹھ سکا، وہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عمران کو یاد آیا کہ کمرے میں آتے وقت اس نے چیخیں سنی تھیں۔ کیا اسے گولی مار دی گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، خنجر؟ یہ بھی نہیں، تمہیں کہیں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آئے گا، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، چوتھی لکیر۔ ہا ہا! عمران بے اعتباری سے ہنسا اور پھر بولا، ایک کاپی میرے لیے بھی خرید لینا۔ کیا مطلب؟ کسی جاسوسی ناول کا اشتہار سنا رہے ہو شاید۔ یقین کرو، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ وہ تڑپ رہا تھا اور چوتھی لکیر کی گردان کر رہا تھا، پھر وہ اسی حالت میں وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ ہاں، پھر وہاں سے نہیں اٹھ سکا تھا۔ عمران نے غور کیا، اب حال سے آرکیسٹرا کی آواز نہیں آ رہی تھی، پوری عمارت پر سکوت طاری تھا۔ وہ تنہا تھا؟ نہیں، بیوی بھی ساتھ آئی تھی، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی ہے۔ مرنے والا حال میں موجود نہیں تھا؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے کمرے سے آیا ہو۔ اچھا سپر فیاض، تم حال میں چلو، میں آ رہا ہوں، بس میں تمہارے پیچھے لگا رہوں گا، تم سب کے سامنے اس مسئلے پر مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرنا۔ ہاں، ایک بات اور، کیا یہاں سبھی تمہارے جانے پہچانے آدمی ہیں؟ نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ خیر، جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ فیاض چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ عمران نے کمرے کا دروازہ کھول کر آہستہ سے کہا، ارے کبڈی بائی، اب چپ چاپ سو جاؤ، میں اس کے ساتھ تھانے جا رہا ہوں۔
मगर कबड्डी भाई शायद मसीह के नीचे ही सो गई थी, इसने जुम्बिश तक नहीं की। इमरान हॉल की तरफ रवाना हो गया और दरवाजे ही पर इसे मक्खियों की सी बिनबिनाहट सुनाई दी।